علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کلاس 5 آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آپ اپنے اسلامیات کے بک کے پیج نمبر 15 پہ جائیے تو آپ کو سبق ملے گا آخرت۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جس چیپٹر کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے آخرت۔ آج ہم آخرت کے بارے میں پڑھیں گے کہ آخرت کیا ہے، آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ تو بیٹا آخرت جو ہے وہ ہوتی ہے بعد کی زندگی۔ ہماری دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہماری دنیا کی زندگی اور ایک ہوتی ہے ہماری آخرت کی زندگی، اور دونوں ہی زندگی ہم کو جینی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہمیں جینی ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہمیں جینی ہے، دونوں ہی زندگیاں ہمیں گزارنی ہے۔ تو ہم دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی زندگی کے بارے میں تو بہت کچھ پتہ ہے، بہت کچھ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا ضروری ہے، اور وہ چیزیں ہم کرتے بھی ہیں۔ لیکن آخرت کی زندگی کا تصور ہمیں نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں ہم اتنا اپنا دماغ نہیں بنا کے رکھے ہوئے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیونکہ جو چیز ہم دنیا میں کر رہے ہیں نا، اس کا صلہ جو ہمیں ملنے والا ہے وہ ہے آخرت میں۔ اگر ہم دنیا میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں رہ کے آخرت کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ ہر چیز کو ہم اسی طریقے سے کر رہے ہیں جو ہم کو اسلام نے اور دین نے سکھائی ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے اپنی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری آخرت کی زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی۔ لیکن اگر ہمیں آخرت کی زندگی کا نہیں پتہ اور ہم اپنی دنیا کی زندگی بس ایسے ہی گزار رہے ہیں، ہمیں آخرت کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ہماری آخرت کی جو زندگی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آخرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ بعد میں آنے والی زندگی، اور دنیا کا مطلب کیا ہے کہ قریب۔ کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو وہ ہماری ابھی زندگی جو ہم کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن آخرت کے معنی کیا ہے کہ بعد میں آنے والی زندگی۔ دنیا کا جو نظام ہے نا، وہ صرف ایک وقت کے لیے مقرر ہے۔ مطلب دنیا میں جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جو چیز بھی ہم جس طرح بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک وقت مقرر کیا گیا ہے ہمارا، کہ ہمیں اس وقت تک یہ دنیا جینی ہے، اس وقت تک ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک نظام بنے گا، دوسری ایک دنیا ہماری بنے گی، آخرت کی دنیا بنے گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کی زندگی۔ جو ہمارا اللہ تعالیٰ کی جگہ ایک اور نظام بنے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ آخرت کی زندگی۔ تو جو سچے دل سے دنیا کو یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی مطابق ڈھالتا ہے، تو وہی ایک سچا اور یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یہی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ کیونکہ جس طرح دنیا کی زندگی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی بھی حقیقت ہے۔ مطلب جو لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، انہیں اس بات کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور قیامت آنی ہے، آخرت کا دن آنا ہے۔ اسی کو آخرت کہا جاتا ہے، اور اس آخرت میں ہمارے جتنی بھی ہم نے دنیا کی زندگی گزاری ہے، اس کا ہمیں حساب اور کتاب دینا ہے۔ حساب کتاب ہمارا اس بات پہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی ایک آیت لکھی ہے، ایک آیت اتاری ہے، اس میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس کا ترجمہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ بڑا زبردست، بڑا بخشنے والا ہے۔ مطلب اس آیت میں یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے پیدا کی ہے کہ وہ ہمیں آزما سکے کہ کون ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے اور کون ہم میں سے برے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا زبردست ہے۔ انسان جو دنیا میں رہ رہا ہے،
जो भी इंसान, हम जितने भी इंसान हैं जो दुनिया में रह रहे हैं, हमारा एक वक्त मुकर्रर है जब तक हम जिंदा रहेंगे। इसके बाद क्या होता है कि हमें एक ना एक दिन मौत आ जाती है। तो वो हमारा लिखा हुआ होता है, हमें पैदा करने से लेके हमारे मरने तक। हमारा दिन भी, पैदा होने का दिन भी लिखा होता है और हमारे मरने का भी दिन लिखा होता है। तो जिस तरह दुनिया में रहकर हमें पता होता है कि हमें एक ना दिन एक मौत आनी है, लेकिन हमें वो मौत का वक्त पता नहीं होता, वो हमारा एक दिन मौत का आ जाता है। इसी तरह ये जो कायनात हमारी बनी हुई है, ये जो हमारी दुनिया मुकर्रर हुई है, जो हम दुनिया में रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भी निज़ाम इस दुनिया का चल रहा है, वो भी एक न एक दिन पूरा हो जाएगा। और ये जो कायनात है, पूरी दुनिया है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जब ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं, क़यामत का दिन कहते हैं। वो क़यामत के दिन में आ जाता है। फिर वो जब पूरी दुनिया हमारी ख़त्म हो जाएगी, पूरी हमारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क़यामत का दिन आ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, क़यामत का दिन, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उसी के मुताबिक फरमाया गया है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। क्या फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इस ज़मीन पर जो कुछ भी है ख़त्म होने वाला है। मतलब हमको पहले से ही कुरान मजीद में बता दिया गया है कि इस ज़मीन पर जो कुछ भी है, चाँद, सितारे, इंसान, चरिंद परिंद, दरख्त, जो भी कुछ इस दुनिया में, वो सब कुछ क्या है, इस ज़मीन पर जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो जब ख़त्म हो जाएगा, जब कायनात पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो वो दिन कौन सा कहलाता है, क़यामत का दिन कहलाता है। फिर उस दिन के बाद हमको वापस ज़िंदा किया जाएगा। पहले तो हम सबको ही ख़त्म कर दिया जाएगा, सूर फूँका जाएगा, जिससे हम जितने भी लोग हैं वो हम सब ख़त्म हो जाएंगे। और फिर एक दोबारा सूर फूँका जाएगा, जिससे हम सब ज़िंदा हो जाएंगे। और जब हम ज़िंदा होंगे तो हम कहाँ पे पाए जाएंगे, आखिरत के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह के हाज़िर हुज़ूर पाए जाएंगे। फिर उस दिन हमसे अल्लाह ताला, क़यामत के दिन, उस दिन हमसे क्या करेंगे, हिसाब किताब लेंगे। हम अपनी कब्रों से सब उठ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब मरते हैं तो हमें कब्रों में दफनाया जाता है। तो जब हम दोबारा ज़िंदा होंगे तो हम सबको अल्लाह ताला हमारी कब्रों से उठा लेगा, और उसके बाद तमाम इंसानों से अमाल हिसाब किताब किया जाएगा। तो जो हमारे दुनिया के अमाल होंगे उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। अगर हमने अच्छे अमाल किए होंगे, दुनिया में रह के हमने आखिरत को भी पूरी तरह से किया होगा, अच्छे से अदा किया होगा, जो हमारी ज़िंदगी गुजारने का बताया गया है हमारे नबी के ज़रिए, हमारे कुरान के ज़रिए और नबी के ज़रिए हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बता दिया गया है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है दुनिया में रह के। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे होंगे, अगर हमने हर चीज़ को अच्छे तरीके से किया होगा, तो फिर हमें क्या होगा, इंशाअल्लाह अच्छा हिसाब होगा और हमें जन्नत फिरदौस में दाखिल कर दिया जाएगा। और जिन लोगों के बुरे आमाल होंगे, ज़्यादा बुरे आमाल होंगे, उनका ठिकाना क्या होगा, उनका ठिकाना दोज़ख होगा। उनको गमज़दा कर दिया जाएगा और उनका ठिकाना दोज़ख होगा। दुनिया और आखिरत की जो मिसाल है ना, वो एक खेती की तरह दी गई है, खेती बाड़ी की तरह दी गई है। कि दुनिया और आखिरत की जो मिसाल है वो एक खेती की तरह है। कि जिस तरह दुनिया में एक इंसान खेत लगाता है, जो किसान होता है वो खेत लगाता है, अपनी फसल बनाता है। तो वो जब फसल बनाता है तो वो वही उसमें काटता है, वो जो उसमें बोता है वो इतना पाता है, उतना ही उसको फ़ायदा पहुंचाता है जितनी वो मेहनत करता है। क्योंकि देखिए, अगर हम उसमें कोई भी बीज घूर दें, गंदुम का बीज अगर हमने उसमें काश्त किया है तो उसके अंदर से गंदुम ही निकलेगा, ना कि चना निकलेगा। ठीक है। तो जो इंसान दुनिया में किसान जो होता है, उसकी मिसाल एक बताई गई है कि किसान खेत में जो फसल बोता है उसको वही मिलता है। तो इसी तरह दुनिया की मिसाल भी ऐसी है और आखिरत की मिसाल ऐसी है कि जो इंसान दुनिया में बोएगा, जो करेगा, उसका सिला उसको आखिरत में मिलेगा। अब अगर दुनिया में इंसान अच्छे अमल करेगा तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला के यहाँ बिल्कुल अच्छे से, और अल्लाह ताला भी उससे खुश होंगे और वो खुशी से अल्लाह ताला से मिलेगा और जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छे अमल नहीं करता, दुनिया को अपनी अच्छी तरीके से नहीं गुजारता, आखिरत के बारे में नहीं सोचता, तो उसका ठिकाना क्या है, जहन्नुम है। इसके बारे में भी आया है, अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा।
दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखरत की खेती है। जो मैंने अभी आपको मिसाल बताई वो इसी के मुताबिक बताई कि दुनिया आखरत की खेती है, मतलब दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका वो हमें आखरत में मिलेगा। जिस तरह हम दुनिया में किसान एक खेत बनाता है, जो वो करता है उसको वही मिलता है, इसी तरह दुनिया जो में वो करेगा इंसान, उसका सिला उसको आखरत में मिलेगा। तो बेटा हमें आखरत का ख्याल रखना है, आखरत के बारे में हमें सोचना है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो दुनियावी ज़िंदगी है उसको आखरत के मुताबिक गुजारनी है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद, हमारी जो किताब है कुरान मजीद, उसमें हर चीज़ के बारे में बताया है। अपने नबियों की ज़िंदगियों से हम देख सकते हैं, अपने नबियों की सुन्नतों से देख सकते हैं, हमारे नबी ने क्या क्या हमारे लिए फ़रमाया, हमारे सहाबा ने अपनी किस तरह ज़िंदगी गुजारी कि वो दुनिया में भी रहते थे और उन्होंने अपनी आखरत भी बना ली। तो हमें भी अब कोशिश करनी है कि हम अपनी आगे की ज़िंदगी जो है वो आखिरत के मुताबिक गुजारें, आखिरत का डर और खौफ रखें और इस बात पर यकीन भी रखें कि एक ना एक दिन मरना है, क़यामत आनी है और आखिरत का दिन आना है। होप सो इंशाल्लाह कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा।